এই চিত্রটি কিଏ করছি? এই চিত্রটি মু করছি। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲୁ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛୁ? ସମ୍ବଲେଇ ମନ୍ଦିର କରିଛି, ଧଉଳିଗିରି ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଚିଲିକା, ଆମ ଗାଁର ପରିବେଶ ଆଉ ଘର। ଆଉ ଏଇ ଚକ୍ରଟା କ'ଣ? କୋଣାର୍କର ଚକ୍ର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଘାସ ବଢିଆ ହେଇଛି, ବଢିଆ ଚିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରିଛି। ଏଇ ଚିତ୍ର କିଏ କରିଛି? ମାମୁଁ କରିଛି। ଅର୍ଚିତା କହିଲ କ'ଣ କରିଛ ଚିତ୍ରରେ? ପାହାଡ଼, ଘାସ, ଘର, ବାଦଲ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ କ'ଣ? ହଉ। ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କିଏ କରିଛି? ଦୀପଙ୍କର ତମେ କରିଛ? କହିଲ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛ? ଗାଜର, ହାତ ଦେଇ ହାତ ମାରି କୁହ। ଗାଜର, କଖାରୁ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବାଇଗଣ। ପାଟି ନାହିଁ, ବଡ଼ ପାଟି କହ। ଏଇଟା କ'ଣ? ବାଇଗଣ। ହଉ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆରେ ବା, ହାତୀଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହାତୀଟା କିଏ କରିଛି? ঋତିକ କରିଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହାତୀ। ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଭେରି ଗୁଡ୍, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଚାଇନା ରୋଜ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଅଙ୍କିତା ତମେ କୋଉ ଚିତ୍ରଟା କରିଛ? କ'ଣ ସେଇଟା? ହଉ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇଟା କିଏ କରିଛନ୍ତି? କହୁନୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛ କହିଲ ଚିତ୍ରରେ? ହାତ ଦେଇ କୁହ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟଟା କ'ଣ? କଦଳୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ଏଇଟା କିଏ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ କହିଲ? ଆପଲ୍, ଗ୍ରେପ୍ସ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ବାନାନା, ପୋମଗ୍ରାନେଟ୍, ପାଇନାପଲ୍, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଚେରି, ୱାଟରମେଲନ୍। ବୁଧଦେବଙ୍କ ଚିତ୍ର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଅଙ୍କିତା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ କିଏ କରିଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଓକେ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଟାଇଲ୍ସ କିଏ କରିଛି? କେଶବ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛ? ଆଉ କୋଉଟା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ରୀତିକି ତମେ ଆଉ କୋଉଟା କରିଛ? ଏ କରିଛ? ବଢ଼ିଆ। କ'ଣ କ'ଣ କରିଛ ଚିତ୍ରରେ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏ କୁଇନ୍ କିଏ କରିଛନ୍ତି? କୁଇନ୍ କିଏ କରିଛନ୍ତି? କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଇଏ କିଏ କରିଛନ୍ତି? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଧର୍ମପଦ। ଭେରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। এইটা কি করছন্তি? অভিমন্যু। রহ, ভেরি নাইস। এটা কোন হইছি? পশু। পান্ডা। ছোটি কি করছন্তি? বড়িয়া হইছে। স্ট্রবেরি। এটা মাম করছি। কইলা কোন কো ফুল করছ? সনফ্লাওয়ার, ডিজি, টুলিপ, লোটাস, রোজ, চাইনা রোজ। ভেরি গুড। दीपंकर तुम क्लास पिला एटा मिसिकी तैयारी करछ? तुम एटा तैयारी करछ समस्त मिसिकी तुम क्लास रो? ये होछन हमर एसएमसी मेंबर्स माने मिसिकी गुडे चांदुआ प्रस्तुत करछंदी। बहुत सुंदर होइछ। अर्चिता कोन बनिछ? लायन। लायन। बाप रे। अभिमन्यु कोन ये? टाइगर। विभुस्मिता लायन मास्क। पूर्णिमा बेंगली टाइगर। ओके, बढ़िया आईची। निजे सब बनैछ? पिला माने सब कोन तयारी करछ? निजे तयारी करछ? सुस्मिता कोन तयारी करछ? डंबर तयारी करछ? कोउथिरे तयारी करछ? वेरी गुड। विभुस्मिता कोन तयारी करछ?
कोथिरे तयारी होईची अच्छा अदरकारी जिनस रे बढ़िया होईची अनु कौन तयारी करछ चौरा वाव बढ़िया होईची चौरा माटी रे तयारी करछ बढ़िया तमे एटा कौन करछ चौरा तुलसी चौरा माटी रे बढ़िया होईची एटा कौन होईची अभिमन्यु एटा कौन तयारी करछ कोणार्क चक्र कोणार्क चक्र बढ़िया होईची मानी कौन तयारी करछ कहल बड़पाटी बढ़िया होईची वेरी नाइस एटा कौन तयारी करछ माटी रे कलर देइछ निजे बढ़िया होईची अर्चिता एटा कौन तयारी करछ ये होछन हम ओडिसा रा आराध्य देवता प्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा वाव बढ़िया होईची कोतरी तयारी करछ ए सब सोढ़ई रे बढ़िया आइडिया अछि बढ़िया होईची निजे तयारी करछ रंग देइछ आज्ञा एटा कोन डमरू प्रभु शिवंकर प्रिय डमरू डंबर तयारी करछ बढ़िया होईची ऋतिक एटा कौन तयारी करछ एटा डस्टबिन वाव बढ़िया तो होईची देखी केमिति अच्छा माने एटू प्रेस करले एटा ऊपर को ऑन होछ ना अच्छा बढ़िया होईची निजे करछ एटा कोन सढ़ई कतारू ए नड़िया कतारू अच्छा बढ़िया होईची अर्चिता हस कथारे कौन लिखिछ कहल बड़ पाटी को गोटे मधुआ आकाश को हाथ देखे आ गोटे मधुआ को कहिला एटा चंद्र ना सूर्य आर मधुआटी कहिला मु जानिनी मु ए शहर रे नुआ अच्छा पुलिस कहला आज तते फांसी दिया जीवो कह तोर शेष इच्छा कोन अपराधी कहला मोर इच्छा देसी गछर पाचिला आंब खाइबा को पुलिस कहला एबे को गछर आंब फळुथिबे अपराधी कहला हो आंब हेले जाय मु अपेक्षा करबी हाउ बढ़िया होईची केशव एटा कौन तयारी करछ रामदोली रे सब की बसचंदी हां मैम बड़ पाटी कोणार्क आज्ञा गोटी पुओ तीन ठाकुर आमर जगन्नाथ अच्छा ये आम ओडिशार सब संस्कृति ता हेले ओडिशार संस्कृति को सब दोली रे सजा हेची एडाला ओडिसी आज्ञा चांदुआ रथ आउ एडा खंडगिरी श्रीमंदिर दोल विमान दीटा विमान सेट रही धौली गोटी पु बढ़िया होईची चांदुआ कोठी प्रसिद्ध पिपिली रे वेरी गुड एटा कोन कोटा अर्चिता वर्ल्ड मैगजीन ने कौन लिखिछ द बेस्ट वी ये पढ़ी सुनिल कौन लिखिछ एको there was a bee named Billy. Billy was a cute little bee, but he was brave and wise. He enjoyed playing in the garden. One sunny day, he saw a bee heap set on fire. He was brave enough to अच्छा help other bees out. वेरी गुड एटा की लिखचंती पूर्णिमा गछ हमर मित बढ़िया होईची कौन देखि पढ़ी की सुनेला केड़े आनंदरे होईची ठिया पथिक कुछाई देईची आहा करई सबिन जीवन दान जहार अन्य नाम अम्लजान सुई बस अंगारकाम्ल वायु मंडल को करे निर्मल खरारे थकिले बाटोईटिए बाट गछ छाई मन को निए केते फूल फल डाल पतर धरी गछ दिसे केड़े सुंदर गछ कुटी करू घर तैयारी टेबुल बेंच ओवाल मारी से सबू त गछ हमको दिए तापरे बंधु हमर किए वाओ वेरी बढ़िया अछि स्कूल खटी किए लिखिचंदी देखि अर्चिता लिखिछु पढ़िलु कौन लिखिछु बड़ पाटी बुद्धिर मंदिर कादुआ प्राथमिक स्कूल हमर
ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଆମ ମଜାମସ୍ତି, ଅତୁଟ ରହୁ ଆମର ଏ ଦୋସ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲ ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ, କିଣି ନିଏ ଆମ ସଭିଙ୍କ ମନ। କାଦୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛି ଯିଏ, ସତ ତାହାର ଚାଖିଛି ସିଏ। ଗୁରୁ ଗୁରୁମାଟି ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ପାଖରେ, ସଫଳ ହେବୁ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ, ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅର୍ଚିତା ଲେଖିଛୁ? ଆଶ୍ରିତା ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ବଡ଼ ପାଟି, ବଡ଼ ପାଟିରେ। ମାମୁନି ଘୁରି ଚକା ଭରି, ଖେଳିବ ମନ ଭରି, କହିବୁ ଆସି ପାଖରେ ବସି, ତୋ ଘର କିଆ ଖାଲି। ଯିବ ସେ ଉଡ଼ି ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ି, ଆସିବ ଥରେ ବୁଲି, କରିବ ଘର ଗଢ଼ିବ ପୁର, ହୋଇବୁ କେତେ ଖୁସି। ପିଲାଏ ଯେତେ ଖେଳିବେ କେତେ, ଦେଖିବୁ ହସି ହସି। ଭେରି ନାଇସ୍, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପିଲା ଚାଲ।